वफाकी हुकूमत डिजिटल नेशन बिल के तहत 2 नए अदारे कायम करेगी, जिसकी मदद से मुल्क के मुख्तलिफ शोबों को आपस में जोड़कर सरकारी अमूर को डिजिटलाइज़ किया जाएगा। इन 2 अदारों में एक है डिजिटल नेशनल कमीशन और एक है डिजिटल नेशनल कमीशन अथॉरिटी। डिजिटल नेशनल कमीशन का काम जो है वो पॉलिसी मेकिंग का होगा और ये तमाम फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, जबकि डिजिटल नेशनल अथॉरिटी जो है वो एक मास्टर प्लान बनाएगी कि पूरे मुल्क में कैसे डिजिटल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। आईटी की वज़ीर मुल्कत शीज़ा हाजा ने कहा कि हम एक ऐसा डिजिटल निज़ाम लेके आ रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नया नहीं है, इससे पहले भारत और एस्टोनिया और यूएई में भी ये बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें तमाम शहरियों को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जिसमें उनका हर किस्म का रिकॉर्ड जो है वो महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम जो अदारे हैं जैसे एफबीआर हो गया, टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इससे बेहतर होगा और तमाम हम जो फ़ाइलों का निज़ाम है उसको ख़त्म करके डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं। नो डाउट तमाम जो अदारे हैं उन्होंने एक अपना डिजिटल सिस्टम तो रखा हुआ है, लेकिन हम इसको तमाम को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं और इसके हम बाकायदा तौर पर कायदो ज़वाबित बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको हम डिजिटलाइज़ करेंगे ताकि इससे शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके और उनके पास एक डिजिटल आईडी होगी जिसमें उनकी सेहत, तालीम और टैक्स कितना उन्होंने पे किया है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास गाड़ियों की तादाद कितनी है और उनका पूरा क्राइम जो रेलिवेंट है, उनका पुलिस और जुर्म का रिकॉर्ड क्या है, उस तमाम को हम एक उस आईडी के अंदर ही महफूज करेंगे। ये तो उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की है और कौमी कायमा कमेटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और अपोजिशन ने इसकी खुलकर मुखालफत की और जब ये बिल पेश किया गया तो उस वक़्त 10 लोगों ने इसकी फ़ेवर में वोट कास्ट किया और 6 अरकान ने इसकी मुखालफत में वोट कास्ट किया। उनके कुछ खदशात थे जो खदशात बिल्कुल जेन्युइन है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आए दिन इंटरनेट की बंदिश होती है, कोई भी एहतजाज शुरू होता है तो वहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी बेबी शार्क आती है तो वो इंटरनेट की स्पीड को मुतासिर कर जाती है, तो कभी सियासी हलकों की जानिब से भी इंटरनेट की बंदिश जो है आए रोज़ एक मामूल बन चुकी है। इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में कब हुई, अगर हम माजी में देखें तो जब पीटीआई का एहतजाज हुआ तो तमाम शहरियों को, बल्कि फ्री लॉन्सर्स और जो इससे रेलिवेंट मार्केटिंग थी उसको भी हाथ नुकसान हुआ, जो सिर्फ ना अंदरूनी और बैरूनी ममालिक में भी इस नुकसान का एक रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। इसके अलावा जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो उसमें भी इंटरनेट की बंदिश का सामना हमें करना पड़ा। तो एक तरफ तो हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दूसरा ऐसे मुल्कों में जहाँ पे आए रोज़ आपके एक्स की सर्विस बंद कर दी जाती है और फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी थोड़े से सवालात रेज़ हो रहे हैं। तो उसमें हम एक कैसे डिजिटल नेशन के इस बिल को कैसे हम इफ़ेक्टिव दे सकते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी इसकी खुलकर मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई एक प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जब तक मौजूद नहीं होगा तो इससे जो हमारे सिटीज़न्स हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनका डेटा कैसे प्रोसेस हो सकता है, कैसे ज़हीरा किया जा सकता है और इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे किस तरह महफूज कर सकते हैं और जो राजदारी और जो पब्लिक है, जो हमारे सिटीज़न हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन रखेंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये पूरा रिकॉर्ड जो हम डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं, अगर ये हैक हो जाता है, हमारा डाटा अगर हैक हो जाता है या कोई साइबर अटैक आ जाता है, तो उस सूरत में तमाम शहरियों का डाटा जो है वो लीक होने के चांसेस हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर हम इसको नादरा के साथ इसको मरबूत करना चाहते हैं तो माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। 2019 से लेकर 2023 तक कितने मिलियन, 2.7 मिलियन लोगों का डाटा जो है वो इससे मुतासिर हुआ है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर ये नादरा की गलतियाँ और जो तमाम चीज़ें इसमें खामियां मौजूद हैं, इस तरह हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिजिटल नेशन बिल को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह हम इस
سسٹم کو افیکٹیولی کر سکتے ہیں. اور ابھی 56% پاپولیشن، جیسے عمر ایوب نے کہا کہ 56% پاپولیشن انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کرتی، ان بیچاروں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں. اور دوسری طرف اپوزیشن نے اس کے اوپر بہت سے ایسے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے، ایک تو اس سے لوگوں کی پرائیویسی بہت متاثر ہوگی، دوسرا یہ کہ جب تمام سٹیزنز کا ریکارڈ ایک پلیٹ فارم پر میسر ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کی اسٹرانگ قسم کی سرویلنس ہوگی اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک کلک پر اویلیبل ہوگا، تو جس کی وجہ سے ان کو سیاسی اور ان کی مختلف رائے رکھنے کی بنیاد پر انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس تمام بل جو پیش کیا گیا ہے، اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کیا جائے گا، اس کو کیسے لاگو کیا جائے گا اور اس سے کس طرح شہریوں کو تحفظ دیا جائے گا، یہ ابھی بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ کوئی ریولیوشنری بل نہیں ہے. ایسے اقدامات جو ہوتے ہیں، پوری دنیا میں دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، لیکن ان کے پاس ایک پراپر طریقے موجود ہیں. وہاں پہ شہریوں کو پراپر حقوق حاصل ہیں، شہریوں کے پاس پراپر رائٹس ہیں، ان کی پرائیویسی کا رائٹ ہے، ان کی سیکیورٹی کا رائٹس ہے. تو اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ شہریوں کو نہ ان کے پاس سیکیورٹی کے رائٹس ہیں، نہ ہی ان کے پاس پرائیویسی کے رائٹس ہیں، آڈیو کالز تو پہلے ہی کچھ اداروں کو اختیار ہے کہ وہ آڈیو کال کسی کی بھی سن سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیار ہے. اس کے بعد اگر ہمارا یہ تمام ریکارڈ جو ہے یہ بھی ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے، تو نو ڈاؤٹ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ ڈیجیٹلائز نہیں ہونا چاہیے. جب ہر چیز آج فائلوں کی مرہون منت نہیں ہونی چاہیے، ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ اس میں شہریوں کی پرائیویسی کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور شہریوں کا جو ڈیٹا ہے اس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. دیکھیں، امیزون اور میٹا جیسے جو فورم ہیں وہ لاکھوں اربوں ڈالر صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک خاص قسم کے شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. ابھی امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ان کو یہ تھا کہ چائنا اکیلا اسے ارن کر رہا ہے، دوسرا ان کو پرائیویسی ایشوز تھے کہ ان کی پبلک کی انفارمیشن جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پر لیک ہو رہی ہے. دوسرا، انڈیا نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگائی تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے شہریوں کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے. تو ڈیجیٹلائز میں آپ ڈیجیٹلائز ضرور کریں، اس سے شہریوں کو سہولتیں بھی میسر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ کسی سائبر اٹیک کے ذریعے اس سے ہمارے شہری فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا جو ہے ان کو نقصانات ہونا شروع ہو جائیں، اور بعد میں ہم صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی سائبر اٹیک ہو گیا تھا تو اتنے % پاپولیشن جو ہے اس کی انفارمیشن اور اس کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو اگر انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے اس پورے ریکارڈ کو، تو شاید یہ بل جو ہے بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے.